दर्शक बंधु एही गुरुत्वपूर्ण कथागुड़िक टिके समय देकी निश्चय शुणु। वास्तुशास्त्र अनुसार जेतेबेले जेउ व्यक्ति उपरे धन दौलतर वर्षा हेबार थिबो अर्थात जदि से धनी हेबार थिबो तेबे प्रकृति ताकू किछि एमिति खास संकेत देइथाय। धनी हेबा पूर्वरु ठीक पूर्वरु प्रकृति एही 21टी शुभ संकेत देइथाय। सेथिपाई दयाकरी एही शुभ संकेत को इग्नोर करंतु नहीं, काहेकि ना एही संकेत कही थाए कि आपणक जीवन रे किछि परिवर्तन हेबाकू जाउछि एवं माँ लक्ष्मी जल्दी आपणकू घर को आगमन करने जाउछंती। हिंदू धर्म रे माँ लक्ष्मी को धनर देवी बोली कुहा जाए। जेउ व्यक्ति उपरे माँ लक्ष्मीकर कृपा रही थाए ताकू केबे भी पैसा रे अभाव भोगिबाकू पड़ी न थाए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिया पाई लोक माने विभिन्न उपाय अवलंबन करिथांती। एमिति मान्यता अछि जे जेउ घरे माँ लक्ष्मीकर कृपा रही थाए सेठारे किछि शुभ संकेत देखा जाई थाए। किंतु ता पूर्वरु जदि आपण माने भी चाहुछंती कि लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणक उपरे सदा सर्वदा रहू तेबे ही भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु ओ कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी लेखिकी सेंड कर दियंतु। नंबर 1 हाथ कुंडई हेबा। दर्शक बंधु जदि कौनसी पुरुषंकर डाहाण हाथ और स्त्रींकर बाम हाथ कुंडई हुए तेबे एहाकू बहुत शुभ संकेत बोली मना जाइथाए। एहार अर्थ हेउछि जीवन रे धन समस्या दूर हेबाकू जाउछि एवं आर्थिक स्थिति मजबूत हेबाकू जाउछि। मने रखिबे। नंबर 2 शंखर ध्वनि शुणा जिबा। सकाळु उठिया मात्रे जदि शंखर ध्वनि शुणा जाउछि तेबे एहा जीवन रे हेबाकू थिबा भल परिवर्तनर संकेत देइथाए। एहार अर्थ हेउछि आपणकर खराब समय एबे अंत हेबाकू जाउछि। नंबर 3 कला पिंपुड़ी घर को आसीबा। जदि आपणक नजर रे आसुथाए कि कला पिंपुड़ी लंबा धाड़ी होई कि आपणक घर को आसुछंती तेबे कोनोसी खाद्य सामग्री उपरे बेढ़िछंती तेबे आपण बुझी जांतु कि माँ लक्ष्मी आपणक घर को प्रवेश करुछंती एवं बहुत जल्दी आपणक घरे पैसा अटकी रहिबा आरंभ होइजिबो। नंबर 4 सकाळ समय रे गाय आपणक द्वार को आसीबा। जदि सकाळ समय रे गाय आपणक द्वार को आसी आउ बोबाउछि तेबे एहाको ईश्वरंकर आशीर्वाद बोली भाबी नेबा उचित। सही स्थान रे गाय को रुटी नचेत पाळकुटा दे विदा करिबा उचित। एहा अर्थ जे माँ लक्ष्मी स्वयं आपणक घरे आगरे ठिया होइछंती। नंबर 5 तुलसी गछ सतेज भरपूर हेबा। जदि हठात आपणक अगणारे तुलसी गछ सतेज भरपूर हो जाए तेबे एहा खुशी और सुख समृद्धिर संकेत होइथाए। नंबर 6 झाड़ू एवं माँ लक्ष्मींकर संपर्क। ज्ञानी मानक अनुसार माँ लक्ष्मी और झाड़ूर गभीर संबंध रही थाए। जदि आपण सकाळु सकाळु काहाकू झाड़ू करुथिबार देखुछंती तेबे एहा आपणकू धनी हेबार संकेत देइथाए। जदि आपण सकाळु ऑफिस जीवा बाटरे लगातार 5 दिन काहाकू झाड़ू करुथिबार देखुछंती तेबे एहा आपणकर अर्थात समस्या दूर करिबार संकेत देइथाए। नंबर 7 दर्शक बंधु सकाळु घर बाहरे पैसा मिलिबा। जदि आपण सकाळु घर आड़े जीवा समय रे घर बाहरे पैसा पड़िथिबार देखुछंती तेबे एहा धनर आगमनर शुभ संकेत होइथाए। एमिति जदि आपण ड्रेस पिंधिबा बा काढ़िबा समय रे पॉकेट रु पैसा पड़ी जाए तेबे एहा मध्य अत्यंत शुभ संकेत होइथाए। नंबर 8 मुख्य द्वार सामने आंब गछ उठिबा। जदि आपणकर मुख्य द्वार सामने आंब गछ आपे आपे उठी जाउछि तेबे आपण बुझी जांतु कि आपण धनवान हेबाकू जाउछंती। नंबर 9 बिलेईता छुआ जन्म करिबा। जदि आपणक घरे बिलेईता छुआ जन्म करिछि तेबे एहा बहुत शुभ संकेत होइथाए। जदि छात उपरे कौनसी मूल्यवान वस्तु पड़ी जाए यह मध्य बहुत शुभ संकेत होता है। शास्त्र अनुजाई जदि कौनसी पक्षी आपणकर छातरे
କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପକାଇ ଦିଏ, ତେବେ ଏହା ଧନବାନ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 10, ତିନୋଟି ଝିଟିପିଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବା। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତିନୋଟି ଝିଟିପିଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଧନର ଆଗମନର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଝିଟିପିଟି ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଗଲେ ଏହା ଘରର ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଦୀପାବଳି ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 11, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଖୁ ଦେଖିବା। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଆଖୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 12, ଘର ବାହାରେ ପେଚା ଦେଖିବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ପେଚାକୁ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ପେଚା ଦେଖାଯାଏ, ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିହାତି ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 13, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେଖିବା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେଖିବା ଧନର ଆଗମନର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ ହୋଇନଥାଏ, ତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଚ୍ଚା ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 14, କୁକୁର ରାସ୍ତାରେ ରୁଟି ଧରିଥିବାର ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ କୁକୁର ପାଟିରେ କୌଣସି ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ରୁଟି ଧରିଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏହି କଥାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଅଛି। ନମ୍ବର 15, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବ, ତେବେ ଭୋର 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଅବଶ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସୁଧୁରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ସଂକେତ ଅନୁସାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 16, ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାରା ଦେଖିବା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାରା ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧନବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶୁଭ ପ୍ରତୀକ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଝାଡ଼ୁ, ପେଚା, ମୟୂର, ହାତୀ, ଶଙ୍ଖ, କଦଳୀ କିମ୍ବା ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଧନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଜଲ୍ଦି ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 18, ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯିବା। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟର ଅନ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷତାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ନମ୍ବର 19, କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ନର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିନ୍ନରକୁ କିଛି ପଇସା ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି କିନ୍ନର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଓଲଟା ଫେରାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। 20 ନମ୍ବର, ଘରର ଛାତରେ କୋଇଲିର ସ୍ୱର ଶୁଭିବା। କୋଇଲିର ସ୍ୱର ଶୁଭିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା କି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 21, ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପୂଜା ନଡ଼ିଆର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପୂଜାରେ ଚଢ଼ା ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କେବେ ବି ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।